আর একটু জোরে হবে না? জনাবে সৈয়দা গসমেনা মাওলা আলী বলো নবী জৈসা না দেখা গে মোহাম্মদ শান গে কোই। আর একটু জোরে বলো নবী জৈসা না দেখা গে মোহাম্মদ শান গে কোই, মোহাম্মদ শান গে কোই। দাগন্তির বুক में लिखा गे नबी का नाम ऊंचा गे। আর একটু জোরে হবে, আর একটু চিল্লে হবে না? দাগন্তির বুক में लिखा गे नबी का नाम ऊंचा गे कि मैं किल घाट लूटा गे, कि मैं किल घाट लूटा गे मोहम्मद शान ये कोरू, मोहम्मद शान ये कोरू। जमाने वर्द ढूंढा गे मोहम्मद शान ये कोरू, मोहम्मद शान ये कोरू। अल्लाहुम्मा